हेलो गुड इवनिंग पिलामाने समस्तଙ୍କୁ ଭଏସ ଆସୁଛି ଅଡିଓ କ୍ଲିୟର ଅଛି। Yes, ma'am. ଓକେ କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କରିବା 2 to 3 minutes ଆଉ ସମସ୍ତେ କେହି ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଯଦି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଦେନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ଓକେ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। କୋଉମାନେ କାଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥିଲେ କିଛିଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟର ପିଲା ଜଏନ୍ ହେଇପାରି ନଥିଲେ ସୋ ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୟାପ୍ ଦରକାର କି ନା ସମସ୍ତେ ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁଣି ଯୋଉଠୁ ଛାଡିଥିଲେ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କୁହନ୍ତୁ। ଓକେ ମୋନାଲିସା କାଲି ତମେ ନଥିଲ। ମୋନାଲିସା ତମେ କାଲି ନଥିଲ କ୍ଲାସରେ। ଓକେ ରିକ୍ୟାପ୍ ଦରକାର। ଓକେ ଆବସେନ୍ସ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି। ରିକ୍ୟାପ୍ ଦରକାର ଅଛି ହଉ ଆମେ ଓଭରଅଲ୍ ଆଉ ଥରେ ରିକ୍ୟାପ୍ କରିଦବା ଦେନ୍ ବେଶୀ ବି ଆମେ କାଲି ସାରି ନଥିଲୁ ବାସ୍ ଅଳ୍ପ ବାସ୍ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଆଉ ମିନିଂ ସ୍କୋପ ଏଗୁଡା ସବୁ ପଢିଥିଲୁ ଆଉ ଥରେ କରିଦବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କଣ ରହିଛି ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଆମେ କାଲି ପଢିଥିଲେ କଣ ନା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଯୋଉଟାର ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆମର ରହିଛି ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର ୟୁନିଟ 1 ଚାପ୍ଟର ଆମର କଣ ରହିଛି ନା ୟୁନିଟ 1 ଆମର କାଲି ଥିଲା କଭର ଆମେ କରିଥିଲେ इंट्रोडक्शन टू साइंस एंड फिजिकल साइंस प्रथमे आमे जानिबा साइंस कोन आमे तो ऑलरेडी सारी देथिले बहुत पिला खाली जॉइन हे जाइथिले बट किछि जण को ग्रुप रे शायद देई नथिले सर जानि पार नथिले रिकैप करि दबा पिला माने जदी भी एनी डाउट्स थिबा आमे लास्ट ले आफ्टर ऑल यूनिट्स आउ थरे डाउट क्लियरिंग क्लास करिबा सेथरे जानि जबे ठीक अछि। नीलिमा काली थिले आज एब्सेंट अछंती बोथे नीलिमा या फिर नथि। ନା हाँ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। ओके मु जानी तो काली तमे थिला ओके ଏବେ ବି ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ। ठीक ठीक अछि गुड ଗୁଡ ଇଭିନିଂ ମ୍ୟାଡାମ। वेरी गुड इवनिंग। ओके इंट्रोडक्शन आमे कोन जानिथिले प्रथमे आमे जानिबा पिला माने फिजिकल साइंस पढिबा पूर्वरु साइंस कोन आमे काहाकू साइंस कहबा तार इंपोर्टेंस कोन मीनिंग कोन नेचर कोन स्कोप कोन एंड तार अप्लायसेंस कोन कोठी कोठी आमे साइंस को अप्लाई करिबा पिला माने आजिकाली रो दुनिया रे आमे जोटा भी यूज करूछंती या फिर जोटा भी आमे देखुछंती द थिंग बिहाइंड अस द थिंग अराउंड अस इज एनवायरमेंट रे आमे बहुत किसी जिंस पर्टिकुलर साइंस ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର ବହୁତ ମିନିଂ ରହିଛି ନେଚର ରହିଛି ସ୍କୋପ ରହିଛି ଆମେ କାଲି ଅଲମୋଷ୍ଟ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି ବଟ୍ କିଛି ପିଲା ନଥିଲେ
जानी परिबे आपण माने रिकैप क्लासेस रे इंपोर्टेंस कोन मीनिंग कोन साइंस रो मीनिंग गोटे साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड ता ना कोन थिला साइंसिया ऑफ सेरा गोटे लैटिन वर्ड रो साइंस डिराइव हेची जार ना होची जार मीनिंग होची नॉलेज और टू नो जानिबा कौन हेची जिनसटा कौनसी विषय रे नॉलेज गेन करबा पई ज्ञान उदय हवा पई हमें ताको साइंस कहबा और साइंस प्रोवाइड्स अस नॉलेज अबाउट सराउंडिंग्स हमको सब किछि साइंस ही नॉलेज प्रोवाइड करे हमको जोटा एनवायरनमेंट रे कोन अछि हम सहित कोन होउची वेदर चेंजेस होउची एटा तो हमर नेचुरल बट ता भीतर भी साइंस रो एप्लीकेशन रहिची हमें जानि परछंती थ्रू मोबाइल ले काली वर्षा हबो या फिर काली शीत केते हबो टेम्परेचर कोन रहिबो तो सेति आमर पिला माने रहिची कोन ना एनवायरनमेंट एंड विथ आवर बॉडीज हमर सब सहित इंटरलिंक अछि या फिर इंटर रिलेशन बेसिकली साइंस इज एन इन्वेस्टिगेशन इंटरप्रिटेशंस हैला गोटे जिंस जानिबा गोटे क्यूरियोसिटी थाए ना आमे देखिबा ऑयल रे फ्लोट केमती होची हमर वाटर रे ऑयल फ्लोट होची तार हम क्यूरियोसिटी चलन हम प्रैक्टिकल करबा या फिर किछि विषय रे गोटे जानिबार जो थाए इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ता ताको हमर साइंस कहे तापरे हमें कौन जानते साइंस इज ए बॉडी ऑफ नॉलेज इट इज ए मेथड ऑफ इंक्वायरी ए वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम कही इट इज ए वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन नॉलेज एंड ऑल देन आसिला नेचर नेचर रे कौन थिला पिला माने काली साइंस इज ए सिस्टम ऑफ नॉलेज वेयर सो मेनी फैक्ट्स फैक्ट जोटा सत्य कथा तार बिहाइड रे मध्य साइंस अछि आमे एमती कहउछंती नाही आमे राति रे माने कदली खाइबानी हमको ठंडा हबो तार भी फैक्ट अछि किछिटा रिएक्शंस हुए या फिर आपको कफ हमर कफ हे जाए खाइले सेति पई किछिटा फैक्ट ऊपर भी साइंस हमर निर्भर करूची साइंस इज ए सिस्टमैटिक सिस्टमैटाइज्ड लर्निंग गोटे किछिटा सिस्टमैटिक लर्निंग को कहबा और साइंस हेल्प अस टू बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस काली म कहितली गोटे लिटरेट और इलिटरेट भितरे तमे जानिबा केमती ना एजुकेशन और साइंस रो सेठी कोन प्रभाव रही साइंस ऑलवेज रिमेन इन द सर्च ऑफ ट्रुथ जोटे साइंस अछि सेठी ट्रुथ अछि नॉट ब्लाइंड बिलीफ सेठी ब्लाइंड बिलीफ जमा भी नाही अंधविश्वास नाही साइंस जोटे ट्रुथ सेठी एवरीथिंग बिहाइंड द साइंस इज ऑलवेज ट्रुथ देन आसिला साइंस इज डायनामिक साइंस टा सब बेले चेंजेस नॉट कांस्टेंट ना आज एटा हेछि माने सेटा कांस्टेंट तो हेले सेटा कोन साइंस हबनी आ गोटे थ्योरी हे जिवो थेसिस हे जिवो बट साइंस हो सब बेले चेंजेस हमर आज वेदर टा एटा अछि काली हबो बोली हमर साइंस कहउची या फिर मोबाइल कहउची सेटा डायनामिक वे रे ही सब बेले चेंजेस वे होय स्कोप कोन रहिछि पिला माने स्कोप ऑफ साइंस इनफाइनाइट बहुत सारा स्कोप अछि स्कोप ऑफ साइंस इज as wider than as any other object subject माने जेते कि सब्जेक्ट हमर अछि सबटु स्कोप अधिक अछि हमें कहंतेनी से साइंस नै छि तो सेति पई तार ग्रेजुएशन ने एते सारा ऑनर्स रो ऑप्शन पाई परुछि बट आमे जति खाली कॉमर्स नउचंती तार ऑप्शंस कमी जाउछि या फिर आर्ट्स नउचंती तार ऑप्शन कमी जाउछि आ साइंस जोटा गोटे एमिति वास्ट गोटे सब्जेक्ट जारा कि बहुत वाइडर रेंज अछि स्कोप आउ हमर रहिला तार कहितली स्कोप रो कथा आसिले हमें ब्रांचेस भी पढिबा को ब्रांच को कौन कहबा फिजिक्स हमें काली कहिदेले फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ mechanical purposes chemistry is the study of different chemicals used in different reactions and astronomy is the study of whole universe astronomy को हमें कौन कहबा study of whole universe कहबा these are under the scope of science केतेटा स्कोप रहिछि कोटा को हमें नेकी यूज करि परिबा आफ्टर देन हमें डिसाइड करबा कि स्कोप कौन थिला एते सारा साइंस पढिबार स्कोप कौन थिला जियोलॉजी बॉटनी एस्ट्रोनॉमी एंड ऑल देन आसिला इंपोर्टेंस ऑफ साइंस इंपोर्टेंस कौन थिला Importance of science रे हमें पिला माने देखिथिले एक्चुअली द मॉडर्न वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय साइंस एंड मेंटेन बाय हमें काली कथा आइथिले काली पढिथिले आउ थरे मध्ये सेटा को रिकैप करिया चाहूछि मु हमर मॉडर्न वर्ल्ड जेमिति आज काली रो दुनिया क्रिएट भी हेछि साइंस रे और मेंटेन हेछि भी साइंस रे काली मु गोटे पिला माने आपण मानक बेस्ट एग्जांपल देथिली कहारो ना एआई रो एआई एबे एते मात्रा रे माने हमकु ये कंडक्ट करूची या फिर हमको कैप्चर करूची ट्रैक करूची सब किछि डिजाइन हे जाउची आपण माने एमति नॉर्मल ड्रेस पिंदी की घरे अछंती जस्ट जेमिनाइन रे आस्क जेमिनाइन करे मारले प्लीज गिव मी द फोटो बैकग्राउंड रे इटा रहिबो या फिर गिव मी ए प्रोफेशनल फोटो फ्रॉम दिस फोटो तो आसे जीवा आपणकर एते मात्रा रे मेंशन हे जायछि मेंटेन हे जायछि साइंस रे और सब किछि जिंसर अप्लायंसेस रे मध्ये पिला माने मेडिकल केसेस रे हो स्टडी केस रे हो डिस्कवरीज रे हो
टेक्नोलोजी रे हो आमे माने बहुत आगे जाइछन्ते ओनली फॉर द साइंस साइंस हैज इट्स इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट फील्ड्स जोटा हम कहली बहुत सारा एग्रीकल्चरल फील्ड रे मध्य साइंस रो डेवलप हेछि आगुरु धान काटुथिले अमल करुथिले बाडौथिले एंड ऑल द माने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस बट एबे एमिति साइंस रो अप्लायंसेस आसी जाइछि एप्लीकेशन ऑफ साइंस रे कोन हेछि ना हमर जोटा धान कटार मेसीन पळै आसे से भी काटिबो से ही बाडेबो से ही अमल करेबो एंड ऑल द प्रोसेस आर डन इन दिस वन मेसीन ठीक अछि तो सेति पई साइंस हैज अ भास्ट इंपोर्टेंस इंक्लूडिंग नॉलेज व्हिच इंप्रूव्स थिंकिंग रीजनिंग क्यूरियोसिटी ओपन माइंडनेस हमको साइंस एते भास्ट करे देछि हमर मेंटल कंडीशन को बहुत बढ़ी देछि ओपन माइंडेड करे देछि हमको या फिर हमको कोन करे छी बहुत ब्रॉड करे देछि क्रिएटिव करे देछि तो सेथिपाई साइंस रो अवदान हम पई बहुत किछि अछि साइंस आल्सो डील्स विथ द ह्यूमन प्रॉब्लम्स साइंस भी डील होछि ह्यूमन प्रॉब्लम कोन हैला एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स या फिर एयर पोल्यूशंस वाटर पोल्यूशंस हमर जोटा कोन हैला एनवायरमेंटल प्रॉब्लम माने इन्फेक्शन जो सब हमको बाहर गले हो सेटा भी मध्य साइंस रो इफेक्ट हो हेल्थ हैजर्ड्स देन असिला पिला माने कोन ना मीनिंग ऑफ फिजिकल साइंस मीनिंग कौन रही फिजिकल साइंस साइंस विषय आम जानले तापर आसिले आम फिजिकल साइंस पाखु साइंस हैज बोथ टू पार्ट्स वन पार्ट इज बायोलॉजिकल साइंस अनदर इज फिजिकल साइंस तो आम जेहेतु फिजिकल साइंस विषय पढ़ुं फिजिकल साइंस कौन रही फिजिकल साइंस मीनिंग कौन ब्रांचेस कौन आसतु देखा फिजिकल साइंस इज द ब्रांच ऑफ नेचर नेचुरल साइंस दैट स्टडीज नॉन लिविंग सिस्टम इन कंट्रास्ट टू लाइफ साइंस सहित नॉन लिविंग सिस्टम रे जोटा कंट्रास्ट है कि अछि पिला माने ताको हम फिजिकल साइंस करबा एग्जांपल बायोलॉजी इट हैज मेनी ब्रांचेस बायोलॉजी रो बहुत सारा ब्रांचेस अछि माने खाली बायोलॉजी को आपण माने कहि परबेनी जूलॉजी बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑल द ब्रांचेस आर देयर बट ब्रांचेस ऑफ फिजिकल साइंस रे किछटा लिमिटेड अछि फिजिकल साइंस रो कोन फिजिक्स नेचुरल एंड फिजिकल साइंस दैट involves the study of matters and its motion through the space and time समस्ते पिला माने जानिथिबे फिजिकल साइंस रो कथा जोठी आसे फिजिक्स रो कथा जोठी आसे सेठी कोन हुए ना मैटर स्टडी ऑफ मैटर रे आसे एंड मोशन गोटे आसे सब्जेक्ट थ्रू द स्पेस एंड टाइम हमर हम सेटा कोन कर एक्सीलरेशन एवरेज सेगुडा सब आसी जे हमर साइंस रे तो ताकू हमें ब्रांचेस रे डिवाइड करि दै छथि कोन कोन हबो ना मैटर रो गोटे सब्जेक्ट हैला मोशन गोटे हैला ग्रेविटेशन गोटे हैला सेति पई तारो सब कंडक्ट सेटा हमें इन ए मैनर वे हमें कहि परिबा ब्रांचेस ऑफ फिजिकल साइंस देन आसिला ब्रांच रे कोन रही एस्ट्रोनॉमी रही ब्रांचेस ऑफ फिजिकल साइंस एस्ट्रोनॉमी द फिजिक्स द केमिस्ट्री द इवोल्यूशंस ऑफ सच ऑब्जेक्ट गामा रे बस्ट एगुड़ा सब फिजिकल पार्ट यू हैव टू रिमेंबर तमनको मन रखिया पड़िबो जे एटा फिजिकल वर्ड आसिला माने किछि किछिटा याद रखिले एटा मन रे रखिले किछि ए कॉस्मिक माइक्रोवेव रो हमर माने गोटे दी लाइन लिखि पारथुबे एस्ट्रोनॉमी रो दी तीन लाइन लिखि पारथुबे देन आसिला ब्रांचेस ऑफ एस्ट्रोनॉमी ब्रांचेस ऑफ एस्ट्रोनॉमी रे कोन रहिछि देखिबा द फिजिक्स हाँ गला तापर आसिला ब्रांचेस ऑफ एस्ट्रोनॉमी रे केमिस्ट्री रहिला स्टडीज द कंपोजिशन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज केमिस्ट्री जोटी कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर ही बेसी फोकस आसे देन आसिला ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जेमती आसिला ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स गला ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आसिला अर्थ साइंस द टर्म रेफरिंग टू द फील्ड ऑफ साइंस डीलिंग विथ प्लैनेट अर्थ जोठी हमर रहिला अर्थ साइंस सेटा कोन टर्म डीलिंग विथ प्लैनेट अर्थ सहित आ प्लैनेट सहित जोटा डील होची ताको हमें कहचो अर्थ साइंस इट इज द स्टडी हाउ नेचुरल एनवायरनमेंट वर्क्स एंड हाउ इट इवॉल्व टू इट्स current state it includes study of atmosphere hydrosphere lithosphere amar jetikita step achi study of atmosphere lithosphere hydrosphere and biosphere eta amar kaha under asila branches of chemistry under then asila structure of science पिलाने स्ट्रक्चर ऑफ साइंस एटा को आपण माने भलो से देखंतु ए डायग्राम टा को कोन कोन स्ट्रक्चर रहिछि केते भागर विभक्त करा जायछि गोटे सब्सटेंटिव एंड गोटे सिनैप्टिक स्ट्रक्चर सब्सटेंटिक्स मु काली कहितले पिला माने गोटे हमर प्रैक्टिकल बेसिस रे जाउछि गोटे हमर थ्योरी बेसिस रे जाउछि सब्सटेंटिव ऑलवेज थ्योरी बेसिस एंड सिनैप्टिव ऑलवेज
ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବେସିସ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ ଜାଣିବା? ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରହିଲେ ସବଷ୍ଟାଣ୍ଟିଭ କଥା ଆସିଲା, ସିନାକ୍ଟିଭ ରେ ଆମର ପଳେଇ ଆସିଲା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହବ, ମେଥଡ ଆସିବ, ପ୍ରୋସେସ ଆସିବ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥିଙ୍ଗସ୍। ବଟ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଭ ରେ ଆସିଲା ଆମର ଲସ୍, ଥିଓରି, କନସେପ୍ଟ, ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍। ଦେନ୍ ଆସିବା ଆମେ କଣ ନା ତା ବିଷୟରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ସ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସ ରେ ଥିଲେ ଜାଣି ପାରିଥାନ୍ତେ, ବଟ୍ नो डाउट ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଡାଇଗ୍ରାମ ରେ କଣ ରହିଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଭ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ପୁଣି ଫର୍ଦର ଡିଭାଇଡ ହେଇଛି କାହା ସହିତ ନା ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଭ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା ଫର୍ଦର ଡିଭାଇଡେड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज एम्पिरिकल नॉलेज एंड थियोरिटिकल नॉलेज। थियोरिटिकल नॉलेज ର କଥା ଯୋଉଠି ଆସିବ ଥିଓରି ବେସିସ୍ ଆସିବ, ମାନେ କଣ କନसेप्ट ରହିବ, प्रिंसिपल ରହିବ, जनरेशन ରହିବ, लॉस, थियोरीज, हाइपोथेसिस एंड ऑल द थियोरिटिकल पार्ट। बट एम्पिरिकल नॉलेज रे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन रहिला, इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशन रहिला आ फैक्ट रहिला। ओके, तो ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦିଟା ଭାଗରେ ପୁଣି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଯେହେତୁ ଆମର ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ ଆସେ ୟୁନିଟ୍ 1 ରୁ ମଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ ଆସିବ, ନେଚର, ମିନିଂ, ସ୍କୋପ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ତ ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ କଣ ସ୍କୁଇଜ କରିକି ହଉ या फिर एलाबोरेट करके हो, जो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन गोटा हमर लॉन्ग टाइप आछि या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आछि ताको सेमती नै कि अपन माने करि परिबे। देन आसिला नेक्स्ट रे अछि हमर कोन एटा फर्दर डिवाइड हे सला परे आ मधरे सब थियोरेटिकल नॉलेज रो जति कि अछि टिके डिस्क्राइब हेछि। देन एम्पिरिकल लो मध्ये आछि कांसेप्ट मध्ये काली पिला माने पढितिले। कांसेप्ट माने कोन ओटे जेनरलाइज्ड आइडिया। हमें कौन बोझे ए तू क्लास टा कर दिलु कांसेप्ट बुझिचु कोन? कांसेप्ट माने कोन? नाइ मैडम तो क्लास करे दे लेकिन मु कांसेप्ट टा बुझि पालेनी, कांसेप्ट क्लियर नाइ। कांसेप्ट इज नथिंग बट ए जनरल आइडिया। गोटे जनरल आइडिया ए विषय रे हमें पढुचंती फिजिकल साइंस विषय रे, हमको वी हैव टू नॉलेज, वी हैव टू नो द जनरल आइडिया या फिर बेसिक आइडिया, बेसिक नॉलेज अबाउट व्हाट द फिजिकल साइंस, व्हाट इज द साइंस। This is the concept. Then asila concept, conceptual scheme, principle, generation, law एटा हम theoretical रे आसी जाइतिला। empirical रे तो अलगा थिला, theoretical रे ए अंडर बडा थिला। Then asila synaptic structure further divided into two types, गोटे scientific inquiry आ गोटे science is a process। दीटा भागरे विभक्त। काली पिला माने हम एटु छाडी थिले, एटु ना ने हमर scientific theory inquiry करियार थिला। आजिर क्लास रे हमें एटा दिले एतिकी रिकैप थिला पिला माने जो माने काली Yes, ma'am. एब्सेंट। Scientific inquiry Yes, बोलते ma'am. ओके Scientific inquiry. तो काली रो क्लास रे जो माने नथिले रिकैप रो किछिटा आई होप मु माने आशा करूची किछिटा आपण माने को नॉलेज गेन हेतिबो, गोटे बेसिक नॉलेज आइडिया रे। बेसी हमें पढि नथिलु, जस्ट 5 to 6 पेजेस सारी थिलु। तो पुणी देखंतु जेबे भी हबो आमे पुणी आउथरे डाउट क्लियरिंग क्लासेस करि परबे। आज आसन देखिबा कोन ना साइंटिफिक इंक्वायरी विषय जाने। साइंटिफिक इंक्वायरी कोन? इंक्वायरी रो कथा जोठी आसे आपन मानक माइंड को कोन आसे? किछिटा गोटे सर्चिंग, किछिटा गोटे इंक्वायरी होउची आमे कोन जानिबा? द लिटरल मीनिंग ऑफ इंक्वायरी इज टू क्वेश्चन। मु कहली इंक्वायरी मीनिंग जोठी आसीबो आमे जानिबा कोन ना क्वेश्चन या फिर टू सीक इंफॉर्मेशन को विषय जानिबा पई, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेट। So it can be defined as being investigative। एटा हमें कौन ना इनक्विजिटिव हमें जानिले एटा गोटे जिंस इनक्वायरी रो आसीगला माने हमें कहू नाइ एठी बोती मोर घंटाटा थिला बट काली मो पाइनी चोरी हे जायछि, तब यू हैव टू इन्वेस्टिगेट। तो जोटी इनक्वायरी कथा आसीला सेठी हम मन रे क्वेश्चन आसीला, तो इन्फॉर्मेशन सीक करबा या फिर इन्वेस्टिगेट करबा या फिर आमे आस्किंग क्वेश्चंस, काहाको क्वेश्चन भी करि परिबा मो घंटाटा थिला तमे देखिछ कि। देन आसिला कोन आस्किंग क्वेश्चन टू अदर, ट्राइंग टू फाइंड आउट समथिंग फॉर वन सेल्फ, फॉलोइंग आर द ऑपरेशन ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। आमे जानिले प्रथमे पिला माने सपोज साइंटिफिक इंक्वायरी हमर आसिला शॉर्ट नोट, तो आमे जानिले फर्स्ट कोन ए हेडिंग टा लिखिले the literal meaning of inquiry is to question, to seek information, to investigate. So it can be defined as being inquisitive। Then asila asking question or trying to find out something for oneself। हाँ एटा हमें जानिले। तापरे हमें जानिले एटा डेफिनेशन लिखि सारला परे हमें आसीबा कोन ना फॉलोइंग आर द ऑपरेशन ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। ए जो तळे जो दिया जायछि
ଆମର ଫଲୋइंग ଜିନିଷ गुड़ा ଆମର ऑपरेशन ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। तो फास्ट कौन आसिला ऑब्जर्विंग क्वेश्चनिंग एक्सपेरिमेंटिंग कंपेयरिंग इनफेरिंग जेनेरालाइजिंग कम्युनिकेशन एंड अप्लाइंग। एटा मन रखिए पिला माने ए आठटा को आपण माने कोन करिवे ना गोटे वे रे मन रहि जिवो। तो डायरेक्ट आठटा को आठटा मन रखिया पे प्रथमे सब सब वर्ड माने वर्ड फर्स्ट लेटर ओ क्यू ई सी एमती टाइप रा आपण माने मन रखि पारे जेमिति अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन आपण माने मन रखे। बट यू हैव टू 5 to 6 पॉइंट्स मन रखिया को पड़िबो। फॉलोइंग कोन ना साइंटिफिक इनक्वायरी ताकि आपण माने ता भितरु डिस्क्रिप्शन में लिखिकी करि परिबे। ऑब्जर्विंग कोन ऑब्जर्व करबा क्वेश्चनिंग कोन क्वेश्चन करबा एक्सपेरिमेंटिंग कोन जोटा हम एक्सपेरिमेंट करूछंती गोटे विषय रे गोटे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बेस आ कंपेयरिंग कंपेयरिंग तो सब बेले दीटा जिंस रे हुए हम आकु ताकु जतले कंपेयर इनफेरिंग inferior superior काउटी का जनरलाइजिंग कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेशन अप्लाइंग ए सब गुड़ा हमर कहा अंडर रे आसुची ना इंक्वायरी अंडर रे आसुची। सेति पई आसिला कोन ना वैल्यू ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस। जदि आमे खाली पढ़ी दबा सेता हबनी तार वैल्यू कोन फिजिकल साइंस पढ़िबार वैल्यू कोन वैल्यू कोन रहिची पिला माने द टर्म वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड वेलेरी वेलेरी रु ही आसीची टर्म आउ एटा शॉर्ट नोट भी आसी पारे चांसेस अछि। राइट द वैल्यूज ऑफ फिजिकल साइंस या टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंसेस तार आसिला ता आमे आंसर स्टार्ट करले प्रथमे क्वेश्चन लिखिले अंडरलाइनिंग देले देन आसिले इंट्रोडक्शन। द टर्म वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड वेलेरी व्हिच मीन्स टू बी स्ट्रांग एंड vigorous strong हवा पाई and vigorous हवा पाई हमें जानिले देन आसिला etymologically value signifies that quality of an individual or thing important respectable and useful। आमे कहूना ए मु आ कथार सुनिबिनी आ कथार किछि वैल्यू ही नाही तो जोटी आमे इंपोर्टेंस दउनांती कथा को रेस्पेक्ट करूनांती आमे कथा को यूजफुल बोली मानुनांती सेठी हे जाउची कथाटा वैल्यूलेस। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନୁଛନ୍ତି we are meaning to be strong vigorous and individual or thing बहुत important ଅଛି ମୋ ପାଇଁ that is the respectable useful this meaning that implies the meaning of value। ସେଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ନାଇଁ ତା ଦେହରେ କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଡେଫିନେସନ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଇଜ दैट which satisfies human desire or one आमे कौन वैल्यू जानले जोटा हमर ह्यूमन रो डिजायर अछि नाही मते गोटे लैपटॉप दरकार मते एटा लैपटॉप आनिया को पड़िबो मते गोटे आईफोन दरकार तो सेठी ही वैल्यू आमे कहते तो कोन मु मोर भल पाइबार वैल्यू टा बुझी पाइलोनी तो सेटा आमे इंपोर्टेंट भाबंतु से केते इंपोर्टेंट अछि जे सेति में वैल्यू जोटी आसिला एठी हमको जानिया पड़िबो सेटा गोटे इंपोर्टेंट चीज हम पाई। दैट satisfy human desire सेटा क्या को satisfy करे ह्यूमन रो माने मनुष्य मानकर इच्छा शक्ति को ही हमर ये करे satisfy करे। तापर आसिला कोन द वैल्यू इज ए कांसेप्ट व्हिच वैल्यू इज ए कांसेप्ट which group together some modes of behavior in our society किए कहले according to Brownski according to urban value रा माने meaning कोन definition कोन value is that which satisfy human desire urban कहले जे human नो desire को satisfy करछि ताको हमें value कहले। but हमर एठी कोन कहले आ गोटे ब्राउन्सकी कोन कहले ना the value of is a concept which group together some modes of behavior in our society आमे गोटे मोड ऑफ बिहेवियर केमती को टाइप रो सोसाइटी रे बिहेवियर चलसे आमे ताको मध्ये कहि परिबा गोटे वैल्यू कांसेप्ट कहि परिबा अकॉर्डिंग टू ब्राउन्सकी। तापरे आसिला some value of teaching physical science ଆଉ କିଛିଟା ମାନେ physical science teaching ର value କଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ intellectual value intellectual value ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଏଡ ର ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ସାମ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଆପିୟର କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ପାଇ ଚାର୍ଟ କରିବା ତ ପାଇ ଚାର୍ଟ ଏମିତି କରିଦଉଛନ୍ତି ଖାତାଟା ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଲାଗେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ପାଇ ଚାର୍ଟ ରୁ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଇଡିଆ କରିକି ଲେଖିପାରିବେ ନିଜ ମନ ନିଜ ୱାର୍ଡିଂସ୍ ରୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ ଟିଚିଂ ଏଜୁକେସନ ଦେଲେ ଡେଫିନେସନ ଦେଲେ ତାପରେ ସମ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବେ ହେଡିଂ ରେ ସମ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ ଟିଚିଂ फिजिकल साइंस आगे हमर पाई चार्ट करदेले कौन ना इंटेलेक्चुअल वैल्यू हमर तापरे कौन आसला यूटिलाइजेशन वैल्यू
तापर आसला वोकेशनल वैल्यू एमती करदेले कल्चरल वैल्यू तापर ता बाबद रे टिके लिखिबे एटा गोटे टू पेज 1 to 2 पेज आ बहुत अट्रैक्टिव भी लगे सब बेले मन रखिबे एटा निज वे रे को माने चाहउछंती माने आमे 50 जण पिला अछंती 50 जण पिला तो करिवेनी डायग्राम के कहबे नाही मैडम हमरो टाइम वेस्ट हे जिवो आमे पेन यूज करले आमे करके बट वो मोर पर्सनल एक्सपीरियंस रो कहूची डायग्राम करंतु खाताटा को बहुत अट्रैक्टिव करंतु कलर पेन यूज करंतु डेफिनेटली मार्क भलो आसीबा आ जो एग्जामिनर गोटे कॉपी देखुतबो से तो आ एते जण पिला नागार्जुन रे करछन पूरा लाइन बाय लाइन पढ़िबनी बट से देखिबो पिलाटा इंट्रोडक्शन लिखिछि ना पिला किछि हमर पाई चार्ट करिछि कि डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन किछि अछि कि खाताटा केमते अट्रैक्टिव लागुछि हैंडराइटिंग भलो अछि निहाती से बाबतरु मार्क आसीबो पिला माने एटा आ ताकि नाही मैडम कहिथिले मु भलो से लिखिबी खाली गारेई देबी चित्र कर देबी मते मार्क मिलु यू हैव टू राइट द कांसेप्ट यू हैव टू राइट इन योर वर्ड्स ना कि मु कहिदेली मैडम एटा क्लास करे देली मु बसी देबी वैल्यू रो डेफिनेशन एटा नै कि थोइ देबी ना ସେଇଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ 5ଟା ସବଜେକ୍ଟ ହେଲାଣି ତାର 5-5ଟା ୟୁନିଟ୍ ହେଲାଣି କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଘୋଷିବା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କ୍ଲାସ ଜଏନ କଲେ ଏଇଟା ବେନିଫିଟ ପାଇପାରିବେ କିଛିଟା ଆଇଡିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଥିବ ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପଡିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ଏଇଟା ବୁଝେଇଥିଲେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ଏଇଆ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯଦି ଟିକେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତ ସେ ନିଜ ୱାର୍ଡ 2 to 3 pages ଲେଖି ହେଇଯିବ नो डाउट ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲାସ ଟା ମଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ देन आसिला कोन इंटेलेक्चुअल वैल्यू रे हैला फिजिकल साइंस हेल्प्स पीपल टू थिंक ऑफ द problems and follow the method of inquiry हाँ इंटेलेक्चुअल वैल्यू कौन इंटेलेक्चुअल माने कौन हमर इंटेलिजेंस को बढ़ेबो इंटेलेक्चुअल पावर को बढ़ेबो इंटेलेक्चुअल पावर हमर कोठी अछि थिंक रे अछि भाबी बारे अछि इंटेलेक्चुअल वैल्यू कोठी हमर बढ़ला ना फिजिकल साइंस हेल्प पीपल टू थिंक ऑफ प्रॉब्लम से हम हेल्प करे प्रॉब्लम विषय भाबीबा को फॉलो करिया को और मेथड ऑफ इंक्वायरी फॉलो काहा को करबा आमे गुटे जिंस विषय भाबीबा केमिति प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन हबो आगे थिंक करबा तापर आमे इनक्वायरी मेथड ऑफ इनक्वायरी को प्रोसेस रे हबो आमे ताको फॉलो करिया देन आसला utilitarian of value it is the very essential to have some elementary knowledge of physical science for becoming a full member of society हाँ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ନଲେଜ ଦରକାର ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ बिकमिंग ए फुल मेंबर ऑफ सोसाइटी गोटे मेंबर ऑफ सोसाइटी हवा पाई हेले हमको एसेंशियल कोन ना सम एलिमेंटरी नॉलेज किछिटा एलिमेंटरी नॉलेज हमको थिबा ही दरकार देन आसिला हमर कोन पिला माने वोकेशनल वैल्यू कोन नॉलेज ऑफ फिजिकल साइंस फॉर्म्स द बेसिस फॉर मेनी वोकेशनल स्टडीज लाइक मेडिसिन and engineering, agriculture and any other profession. हमें किछि किछिटा नॉलेज अक्वायर करिबा फिजिकल साइंस बाबदरे कोटो ना मेडिकल साइंस रे इंजीनियरिंग रे एग्रीकल्चर रे एंड अदर प्रोफेशन उपरे देन आसिला कल्चरल वैल्यू रो माने कोन पिला माने कल्चरल वैल्यू रो माने रहिला हमर एठी फिजिकल साइंस हैज एडेड द ग्रोथ ऑफ consciousness by making us more aware of the universe we live आमे बहुत फिजिकल साइंस रो गोटे एमिति एड अछि तार से कोन हेल्प करे हमको ग्रोथ ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत कॉन्शियसनेस रहया पय हमको ओनली हेल्प करे फिजिकल साइंस केमिति ना बाय मेकिंग अस मोर अवेयर ऑफ द यूनिवर्स हमको एमिति जगह रे अवेयरनेस क्रिएट करियार अछि एमिति रहिबार अछि तो सेटा हमको किए बताए कल्चरल वैल्यू हमको पिला माने बताए देन आसिला हमरो moral value कौन it teaches the people to be intellectually honest and truthful जोठी moral कथा आसिला पिला माने intellectually honest भी हेतिबो truthful भी हेतिबो एटा पिला माने एटा सिखेले देन आसिला हमरो aesthetic value रे कौन रही छी aesthetic value रे आसिला it is one of the deepest need of human nature which manifests itself as the desire for beauty आस्ते हमें कोना दे एटा हमको aesthetic feeling आसुची एटा हमको aesthetic vibe आसुची तो सेतिबाई cool deeper and silent manifest itself the desire for beauty जोटी आसे सेठी हमरा aesthetic value बढ़िबो देन आसिला disciplinary value रे कोन रहला the science education will develop
The positive attitude like open-mindedness, logical reasoning, it helps to the solve problems in life to lead happy life. ଏଇଟା ଆମର କଣ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଡିସିପ୍ଲିନ ସବୁ କଥାରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନର ଯୋଉଠି ଥାଏ ଡିସିପ୍ଲିନ ଥାଏ ସେଇଟା ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରେ ସାଇନ୍ସ ଏଜୁକେସନ ଟା ଡେଭଲପ କରାଏ କଣ ନା ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଡିସିପ୍ଲିନ ମାନେ ଆମକୁ ପଜିଟିଭ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ହେଇଥିବ ଆମେ ଓପନ ମାଇଣ୍ଡେଡ ହେଇଥିବେ ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବେ ତାର ଲଜିକ ଥିବ ତ ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ ହୁଏ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଦ ସଲ୍ଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇନ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଲିଭ୍ ହାପି ଲାଇଫ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଇଜ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ ତାପରେ କଣ ଆସିଲା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଟିଚିଂ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ Psychological value रे कौन होइला teaching of physical science is essential for developing scientific attitude, learning by doing, learning by observing. ଏଇଠି psychological value ଆମର କେମିତି ବଢଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ physics science ପଢୁଛନ୍ତି physical science teaching of physical science is essential କଣ ପାଇଁ essential ନା ବହୁତ help କରେ developing scientific attitude ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମ ପାଖରେ scientific attitude ନଥାଏ ବଟ୍ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆମକୁ ଡେଭଲପ କରାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଫର ଡେଭଲପିଂ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆମର ଥାଏ ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଅବଜର୍ଭିଂ ଆମେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଜାଣନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି କଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ବଟ୍ ଆମେ କରିନାହାନ୍ତି ଏଟା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ବେଷ୍ଟ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନଟ୍ ଡୁଇଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଅବଜର୍ଭିଂ ଏଇଟା ଆମର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କୁ ବଢାଏ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁରେ ଆସିବ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଅବଜର୍ଭିଂ ଏଇ ପେଜ ଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଇଏ କରନ୍ତୁ ରିଡ କରନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆସ୍ଥେଟିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ ଏଇଟା ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଲେ ନା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଲେଖି ହେଇଯିବ ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ ସୋସିଆଲ ଆମେ ରହୁଛନ୍ତି ସୋସାଇଟିରେ ସୋସିଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଲାଇକ କୋଅପରେସନ mutual understanding attitude of dignity of labor etc and cultivated by teaching of science ତ social value ମାନେ society ରେ ଆମକୁ ଯେତିକି ରହିବା ପାଇଁ ଦରକାର ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ inspirational value ଆମେ ଜାଣିଲେ teachers should teach about the life history of work of great scientists in such a way that students should get inspired inspirational value ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିକି inspire ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ଆମର inspiration value ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କଣ हाँ इंस्पिरेशन वैल्यू आसीगला इंस्पिरेशन वैल्यू रे आसीला द टीचर शुड टीच अबाउट द लाइफ हिस्ट्री एंड वर्क ग्रेड हमर सबु क्वेश्चन ने सबु सिलेबस रे पिला माने थाए ना हमर जो माने ग्रेट साइंटिस्ट हेले आ हमर महापुरुष माने हेले तांकर लाइफस्टाइल तांकर बायोग्राफी से विषय रे हमर किछ ना किछ सब्जेक्ट रे थाए कोन पई पिला माने ओनली फॉर इंस्पिरेशन हमें तांक मानक इंस्पायर हो ए पेज टा टिके रीड करंतु तापरे कोन आसला correlation between physical science with other subject ଆମର କଣ ରିଲେସନ ରହିଛି physical science ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା subject correlation କଣ ମାନେ interaction relation between both physical science with other subject जो ଆମର ରହିଛି mutual understanding या फिर mutual relation ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା कौन रही कोरिलेशन सिग्निफाइज द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस सब्जेक्ट ऑफ द करिकुलम ଯେତେବେଳେ ଆମର କରିକୁଲମ ରହେ କରିକୁଲମ ରେ ତ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବେ ନା କି ଖାଲି ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ କରିକୁଲମ ଆସିବ ସିଲାବସ ଆସିବ ବିଏଡ୍ ର ସିଲାବସ ରେ କଣ କଣ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ପାର୍ଟସ ଆସିବ ଆମର ଫିଜିକ୍ସ ଆସିବ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆସିବ ତ ସବୁ କିଛି ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର କରିକୁଲମ ସହିତ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା sorry correlation कौन signifies करछि the close relation between the various subject of curriculum ଯେତିକିଟା curriculum subject ଆମର ଅଛି ତା ଭିତରେ different subject have correlation with life
and so they have correlate with each other. To explain any subject in meaningful way, correlation is needed. ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଆମେ ସପୋଜ ଆମେ ସାଇନ୍ସ ଖାଲି ପଢିଲେ, ଖାଲି ସାଇନ୍ସ କୁ ତ ନେଇକି ଆମେ ରହିପାରିବାନି, ତ ଆମକୁ ବାୟୋଲୋଜି ଦରକାର, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଦରକାର, ଫିଜିକ୍ସ ଦରକାର, ବ୍ରାଞ୍ଚେସ ର। ତାପରେ ବି ଆମକୁ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଦରକାର, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ ଦରକାର, ଆର୍ଟସ ର ଇଂଲିଶ ଦରକାର, ରିଜନିଂ ଦରକାର। ତ ସବୁର କରିକୁଲମ ସହିତ କୋ ରିଲେସନ ଯୋଉଟା ଆମର ଥାଏ, କ୍ଲୋଜ ରିଲେସନସିପ ଥାଏ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ସବଜେକ୍ଟ ର, ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା କୋ ରିଲେସନ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ୱିଥ ଭେରିୟସ ସବଜେକ୍ଟ ଆର୍ ଆଜ ଫଲୋଜ। କଣ ରହିଛି କୋରିଲେସନ ଯେତିକି ଆମର ଅଛି, ଏଇଟା ତ ଆମେ କୋରିଲେସନ ର ମାନେ ଜାଣିଲେ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ସବୁଠି ପିଲାମାନେ ମୁଁ କହିଛି we have to must put the introduction part। ତମ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ର ଆନ୍ସର ଥାଉ ୟା ନଥାଉ, ନିଜ ୱେରେ ନିଜ ୱାର୍ଡରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ କନକ୍ଲୁଜନ ମଷ୍ଟ ବି ଇନ ୟୋର ଏକ୍ସାମ ପେପର, ମଷ୍ଟ। ସେଇଟା ଥିଲେ ହିଁ ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଏଇଟା କୋରିଲେସନ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ୱିଥ ଭେରିୟସ ସବଜେକ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଆଜ ଫଲୋଜ। କଣ କଣ ରହିଛି ନା ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ୱିଥ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସହିତ କଣ ରହିଛି କୋରିଲେସନ। ଅଲ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଅଫ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହାଭ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଫ ସାଇନ୍ସ। ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ଯେତିକି ବି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, ତାର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ କାହା ସହିତ ନା ସାଇନ୍ସ ସହିତ ରିଲେସନ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି achieved without the help of mathematics। science without mathematics is incomplete। ହଁ, ଆମେ ସିନା ଖାଲି ସାଇନ୍ସ କରିଦବା, ବଟ୍ ସାଇନ୍ସ ରେ ଆମର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ତ ନିହାତି ଦରକାର। ୱିଦାଉଟ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ତ ହବନି, ତ ଆମକୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କୁ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି achieved। ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହବ ସାଇନ୍ସ ର, ସେଟା କେବେ ବି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି achieved without help of mathematics। ସାଇନ୍ସ without mathematics is incomplete। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସ ମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଅଛି ସେ, ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବିନା ତ କିଛି ସିଲାବସ ହିଁ ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି କ୍ରସ୍ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ କାହା କାହା ଭିତରେ ନା ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ୱିଥ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ତାପରେ କଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। एग्जाम्पल रे कौन आसिला टू नो अबाउट द वेलोसिटी स्पीड इटीसी कैन नॉट बी टॉट विदाउट मैट्रिक्स। ना हमको तो वेलोसिटी हेले दरकार 30 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर स्पीड 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 हेले तो हमको सब दरकार ना 30 20 नंबर्स न्यूमेरिकल्स न्यूमर्स। तो सेटा केमिति पॉसिबल हबो। फिजिकल साइंस इज कैन नॉट बी डिफाइंड कैन नॉट बी टॉट विदाउट मैथमेटिक्स। जानि परले। देन आसिले टीचिंग ऑफ केमिस्ट्री विल बी इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स। टॉपिक लाइक एटॉमिक वेट इक्वेशन फॉर्मुलेशन पिला माने हमें जोठी भी हमें जानते हमर स्टैटिस्टिक्स रहइबो, फिजिक्स केमिस्ट्री रे रहइबो, फिजिक्स रे रहला मोशन स्पीड वेलोसिटी ता पई। केमिकल रे हमर कोन केमिस्ट्री रे दरकार इनकम्प्लीट केमिस्ट्री रे हमर टॉपिक रहबो एटॉमिक वेट रहला, इक्वेशंस रहला, बैलेंसिंग रहला, सेठी मध्ये हमर मैथमेटिक्स रे यूज दरकार। सबुठी हमर साइंस रे दरकार। इन बायोलॉजिकल साइंस the teacher has to mention calculate the life of different organelles which acquires knowledge on units conversation। এটা सब unit and conversion सेटा हमर सबुथिरे बायोलॉजिकल साइंस रे भी दरकार। किए केते दिन बंचिबो 25 डेज, आरो एते कि दिन लाइफ स्पान 2 to 3 इयर्स। तो सेति भाई हमें जानिबा केमति। देन आसला क्वेश्चन नंबर 4 टू एक्सप्लेन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ सेरिगेशन डिमांड्स द नॉलेज ऑफ रेशियो। हाँ, जिताले जेनेटिक्स दरकार हमको मैथमेटिक्स दरकार ही दरकार। रेशियो कथा आसिले पिला माने 2:3 एटा तो आसिला मैथ रो ना। सो विदाउट मैथमेटिक्स फिजिकल साइंस नॉट ओनली बट साइंस इज नॉट taught without mathematics। then asila physics and mathematics, এটা তো physical science হতে গলা। then asila physics and mathematics, there are close relation between physics and mathematics। we can say there is no difference in between physics। ଆମେ କହିପାରିବା there are close relation between physics and math ଆଉ physics ଭିତରେ ବହୁତ। ଏମିତି ବି ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ଲସ ଟୁ ରେ କହନ୍ତି ତାର math ଭଲ ହଉଛି physics ଭଲ ହଉଥିବ।
ତ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ କୋ ରିଲେସନ ଅଛି, we can say there is no difference in between physics and mathematics. Physics ଆଉ mathematics ଭିତରେ କିଛି ବି difference ନାହିଁ, କାରଣ measurement, statistics, kinematics, collision are based on mathematics. ଯେତିକି ବି ଆମେ physics ର important chapter ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା କାହା ଉପରେ base ହେଇଛି ନା mathematics ଉପରେ base ହେଇକି ଅଛି। measurement, statistics, kinematic ଆମର ସବୁ କିଛି। ତ ଗୋଟେ example ଆସିଲା କଣ, v is equal to u plus 80, v square is equal to u square minus 2as, ଏଗୁଡ଼ା according to all the basis of mathematics ତ ଆସିଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା chemistry and mathematics, chemistry ସହିତ କଣ combination, we can say that every branch of chemistry to some extent depends on mathematics to some extent, that is balancing equation. balancing equation କରିବା ପାଇଁ हमको mathematics ही ଦରକାର, ଖାଲି Na plus Cl2 ହବନି NaCl, ତ हमको ନବାକୁ ପଡିବ 2Na plus Cl2, ତ equals to ଆମକୁ କଣ ଆସିବ 2NaCl, ଖାଲି ଗୋଟେ ହେଲେ ହବନି। ଦେନ୍ ଆସିଲା କଣ ପିଲାମାନେ, ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲିଟରେଚର, ପିଲାମାନେ ସାଇନ୍ସ ସହିତ ଲିଟରେଚର ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି ରିଲେସନ। ତ ସାଇନ୍ସ ଲିଟରେଚର ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ରିଲେସନ ଅଛି, ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲିଟରେଚର had a deep relationship. language is the property of literature. language ଲିଟରେଚର କଣ property, language ରହିଲା, but no material and substances of science can find expression unless it takes help of language. କିଛି ବି କୌଣସି ବି ସାଇନ୍ସ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବିନା ୟା ୱିଦାଉଟ୍ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସାଇନ୍ସ ସହିତ ଲିଟରେଚର ମଧ୍ୟ କୋରିଲେଟେଡ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସାଇନ୍ସ ୱିଥ୍ ଲିଟରେଚର ଗଲା, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଗଲା, ଦେନ୍ ଆସିଲା ସାଇନ୍ସ ୱିଥ୍ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ। ଦେର୍ ଆର୍ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ ଟପିକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ କମନ୍ ଇନ୍ ବୋଥ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ। ପିଲାମାନେ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ରେ ବହୁତ କିଛି ଥାଏ, ମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନ ୟା ଫିର କୋ ରିଲେସନ, ଲାଇକ୍ रेनफॉल साइंस रे भी अच्छी, सोशल साइंस रे भी अच्छी, एंड क्लाइमेट साइंस रे भी अच्छी, सोशल स्टडीज रे अच्छी, प्लैनेट्स, रोटेशन ऑफ क्रॉप, एग्रीकल्चर, यार्ड, साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। एटा हमर कोठी रहला ना साइंस विथ सोशल स्टडीज, साइंस सहित सोशल स्टडीज रो कोरिलेशन आई आ भितरे आर अच्छी निहाती दी जनक भितरे बॉन्डिंग। देन आसिला साइंस एंड आर्ट्स, କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ ଯେହେତु ଆମର ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ ଟା ସବୁ ଆଡେ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ବିହାଇଣ୍ଡ ଅଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଆର୍ଟ୍ସ ର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି, ଆର୍ଟ୍ସ ହାଜ ଟୁ ଫର୍ମ, ଗୋଟେ ହେଲା ଟୁ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଟୁ ୟୁଜଫୁଲ ୱାର୍ଡସ, ଦିଟାର ଆମର ରହିଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇନ୍ ୟୁଜଫୁଲ ଆର୍ଟ we find the application of principle and fact of science। ଗୋଟେରେ ଆମେ କଣ ପାଇଲେ ନା application ଜାଣିଲେ, principle ଜାଣିଲେ ଆଉ fact of science କଣ ରହି, ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆ ଭିତରେ କଣ fact ରହିଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବୁଝେଇଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ବୁଝେଇଲା ନା through fine art we find that things of nature as made more good looking and beautiful। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଆର୍ଟ୍ସ ଭିତରେ କହିଲେ କଣ ନା ଥିଙ୍ଗସ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ ନେଚରରୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆମକୁ ନେଚରରେ ମିଳୁଛି, ଦିସ୍ ଆର୍ ଦ ମୋର ଗୁଡ ଲୁକିଂ ମୋର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ, ଆର୍ଟ ସହିତ ଗଲା, କ୍ରାଫ୍ଟ ସହିତ କଣ କୋରିଲେସନ, ସାଇନ୍ସ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ରାଫ୍ଟ ଆର୍ ବେସ୍ଡ upon the principle of science, the help of necessary in the find of the ingredients of wood, clay, metal। ତ କ୍ରାଫ୍ଟ ମାନେ କଣ, କ୍ରାଫ୍ଟ ମାନେ wood ରେ ହେଇଥିବ, clay ରେ ହେଇଥିବ କି metal ରେ ହେଇଥିବ, different craft based of the principle। ସବୁଥିରେ ସାଇନ୍ସ ଅଛି। ସପୋଜ ଆମେ ଗୋଟେ ଖେଳନାରେ ପାଣିଟାକୁ ଭରିକି ରଖିଲେ, ଆମେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ପାଣିରେ ରହୁଛି ଗୋଟେ ବଲ ରେ, ଏମିତି ଜିଙ୍କ ପକେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ତାର ଅଟୋମେଟିକ ସେଥିରେ ରହୁଛି ନ ଫୁଟିଲା ଯାଏ। ଏଥିରେ ବି ସାଇନ୍ସ ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାର କିଣିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ କାର କିଣିଲେ ସେଟା କାର ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତ କାର ହଉଛି, ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଟା ହଉଛି ଆମର ସାଇନ୍ସ, ସେଟା କ୍ରାଫ୍ଟ ସହିତ ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କଣ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ, ସାଇନ୍ସ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲାମାନେ ରିଲେସନ ଅଛି, କୋରିଲେସନ ଅଛି, କାହା ସହିତ ନା ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ କଣ ରିଲେସନ। ଅଲ୍ ଦ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆର୍ ବିଲ୍ଟ ଅନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ସାଇନ୍ସ। ଯେତିକି ପିଲାମାନେ ଅଛି ଆମର ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କେମିତି ସାଇନ୍ସ ଦ୍ଵାରା ରିଲେଟେଡ ହବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମର ହିୟରିଂ ଇନଭାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ କାନରେ କେତେ ଶୁଣିପାରିବା, ଆମକୁ କେତେ ଭଏସ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଡିଜେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାୱାର କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ, ତ ସବୁ ସାଇନ୍ସକୁ ହିଁ ବେସ୍ କରୁଛି ନା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସିନା ଜାଣିଲେ କେତିକି ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର, କେତିକି ଆମ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା
तो साइंस और म्यूजिक सहित बहुत इंटर रिलेशन या फिर कोरिलेशन अच्छी. दे आर अ गिफ्ट ऑफ द साइंस, दे आर द गिफ्ट ऑफ साइंस. Nowadays, modern investigation, modern invention in the field of music, such as sound films and tape recorder and digital sound, are product of science. ଯେତିକି ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଥିଲା ଆମର କୋଉଠି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ କିଛି ନଥିଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିଲା. ଏବେ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ସିଙ୍ଗ ୱିଥ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ ସାଇନ୍ସ. ଆମର କଣ ଅଟୋ ଟ୍ୟୁନ୍ ବାଲା ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ପିଆନୋ ଆସିଗଲାଣି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରିବେ, ଇଏରେ କରିବେ, ଏଆଇ ଆସିଗଲାଣି, ସିଙ୍ଗିଂ ର ସବୁ କିଛି ଆସିଗଲାଣି, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ ସାଇନ୍ସ ସହିତ ବହୁତ ଭାଷ୍ଟ. ଆଗରୁ କେତେ ବଡ ପିଆନୋ ଥିଲା, ଆଗରୁ କେତେ ବଡ ହାରମୋନିୟମ ଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ପ୍ରିସାଇଜ ହେଇଗଲାଣି, ତାର ସାଇଜ ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇଗଲାଣି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଢିଗଲାଣି. ଗୋଟେ ଗୀତ ଆଗରୁ ଡବିଂ ହବା ପାଇଁ 3 ରୁ 4 ଦିନ, 8 ଦିନ, 15 ଦିନ, 5 ଦିନ, ଏବେ ଜଷ୍ଟ 2 to 3 hours ରେ ଡବିଂ ଓନ୍ଲି ଫର ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ ସାଇନ୍ସ. ଦେନ୍ ଆସିଲା କଣ ନା these records and digital sounds are product of science. Yes, obviously these are the product of science. ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହାଇଜିନ୍. କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସାଇନ୍ସ ଆମର ହାଇଜିନ୍ କୁ ମେଣ୍ଟେନ କରେ. ସାଇନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ନିଡେଡ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ହାଇଜିନ୍. ସାଇନ୍ସ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛି କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ହବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ କଣ ନିଡ୍ କରେ କି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା, କିଏ ଜଣେ ଜାଣିଯାଉ ହାଇଜେନିକ ବିଷୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଯାଉ. ତ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ବେସିକାଲି ନଲେଜ ଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ସାଇନ୍ସ ର ଆପ୍ଲିକେସନ ରହିଛି ହାଇଜିନ୍ ଉପରେ. ଦେନ୍ ଆସିଲା କନକ୍ଲୁଜନ. ପିଲାମାନେ କହିଥିଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ରହିବ ଆଣ୍ଡ କନକ୍ଲୁଜନ ରହିବ ସବୁଠି. ଆସିଲା ଆମର କନକ୍ଲୁଜନ. ଅଲ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଆର୍ ଟଟ୍ ଟୁ ଫିଟ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍. ଯେତିକ ବି ସବଜେକ୍ଟ ପଢା ହଉଛି ଆମର ଟଟ୍ କରାହଉଛି କାହାକୁ ନା ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କୁ. ଇନଟୁ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, appreciate it correlation, help student to achieve unity of knowledge, develops both the interest and attitude of acquiring knowledge. ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ବି ସବଜେକ୍ଟ ଆମର ଟଟ୍ ହଉଛି ପଢା ଚାଲିଛି, ତ ସେତିକି ଆମର କଣ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ନା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କର ଲାଇଫ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଆମର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି. ହେଲ୍ପ ଦେମ୍ ଅଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ରିସିଏଟ ଦ କୋରିଲେସନ, ହେଲ୍ପ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟୁ ଆଚିଭ୍ ଦ ୟୁନିଟି ଅଫ ନଲେଜ, ବହୁତ ସାରା ନଲେଜ ୟୁନିଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ. ଡେଭଲପ୍ସ ଓର୍ ଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ବହୁତ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ. ଆଣ୍ଡ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଫର ଆକ୍ୱାରିଂ ନଲେଜ, ବହୁତ ନଲେଜ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ୱାରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏତିକି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଟଟ୍ ହଉଛି ଆମକୁ. ଯାହାର ଆମର କଣ ଆମର ସାଇନ୍ସ ସହିତ ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନ ଅଛି କି କୋ ରିଲେସନ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ. ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର କଣ ଅଛି, ୟୁନିଟ 1 ସାୟଦ କଭର ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ. ୟୁନିଟ 2 ରେ ଅଛି, ୟୁନିଟ 2 ରେ ଅଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ. ହଁ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରହିଛି କଣ ନା ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର ଡେଭଲପ ରେ କଣ ରହିଛି. ତ ଆଜି ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ 1 ଟା କଭର ହେଇଗଲା. କାଲି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ୟୁନିଟ 2. କାଲି କ୍ଲାସ ହେଇପାରେ, ନାହିଁ ତ ଫ୍ରାଇଡେରେ. ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପରେ ଇନଫର୍ମେସନ ଆସିଯିବ ହେଲା. ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଆଜ୍ଞା ହଁ. So any doubts everyone? ୟୁନିଟ 1 କଭର ହେଇଗଲା. ଯୋଉମାନେ ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ରିକ୍ୟାପ କରିଥିଲି. ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ମାନେ ସେମାନେ ଅବଭିୟସଲି ବେନିଫିଟ ହେଲେ, ରିକଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଥରେ ରିକ୍ୟାପ ହେଇଗଲା. ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉଠୁ ଛାଡିଥିଲେ ଜାଣିଲେ. ବେସିକାଲି ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନେ କଣ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ କିଛି ବହୁତ ଭାଷ୍ଟ, ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ. ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲାଇଜ କନସେପ୍ଟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ଏଲାବୋରେଟ କରିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ. ନା କି ଆପଣ ମାନେ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟା ଲେଖିଦେବେ ମାର୍କ ମିଳିଯିବ. ଟିକେ ଟିକେ ନଲେଜ ହେଇଗଲା, ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ, ଇମୋସନାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ, ଫିଜିକାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ, ଫିଜିକ୍ସ ସହିତ କଣ, ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ର ୟୁଜ ଜାଣିଲେ. ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବିନା କଣ ଫିଜିକ୍ସ ହେଇପାରୁନି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇପାରୁନି, ଆମର ବାୟୋଲୋଜି ହେଇପାରୁନି. ତ ସେଇଗୁଡା ଆମର ସବୁ ରହିଲା ବେସିକ ନଲେଜ. ତାକୁ ଏଇଗୁଡା ଆମର ସବୁ ବେସିକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କୁ ନେଇକି ଥିଓରି ହେଇଛି ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର ଥିଓରି. ତାପରେ ୟୁନିଟ 2 ରେ ଦେଖିବା କଣ ରହିଛି. ୟୁନିଟ 2 ରୁ ବି ଆସ, କିନ୍ତୁ ୟୁନିଟ 1 ରୁ ମଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ. ତାପରେ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା. ୟୁନିଟ 5 ଟାଙ୍କ କଭର କରିସାରିଲା ପରେ ପାରିଦେବା ଜଲ୍ଦି. ଏବେ ତ ଏକ୍ସାମ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିନି ମେ ବି. ତମମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ହଉ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ହେଇଯିବ.
मैम नोट टा टिके शेयर कर देथाने ग्रुप रे। ନୋଟଟା ହେଇଯିବ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଣ୍ଡରରେ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମର ଗ୍ରୁପ ରେ ପଳେଇବ। ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ରେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କମନ ଗ୍ରୁପ ରେ ଅଛି, ବଟ୍ ଏଠି ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ନୋଟ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବ, ସାର୍ ଦେଇଦେବେ ହେଲା। नो डाउट्स नोट्स भी मिଳିଯିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର। ଆଉ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ବି ଆମର ଇଏ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ହେଲା କି କୋଉଠି ଡାଉଟ ହେଲା ନେଇପାରିବେ। ତଥାପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ କହୁଥିଲେ ଗ୍ରୁପରେ ଛାଡିବେ ବୋଲି। ମୁଁ ସବୁ ଗ୍ରୁପରେ ନାହିଁ ନା, ସାର୍ ମାନେ ବେସିକ୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବେ, ମିଳିଯିବ କିଛି ନାହିଁ। मैम କୋଉ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଣ୍ଡରରେ କରୁଛ सिलेबस ତମେ? शिक्षा इंस्टीट्यूट। ଆଚ୍ଛा। मैम सिलेबस कौन चेंज है जी? ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରର आज्ञा ମତେ ଟିକେ ଟାଇମ ଦିଅ, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଜାଣିବି ବୁଝି। କିଛି ତ ଇନଫର୍ମେସନ ଆସିନି ସିଲାବସ କଣ ଆସିଛି କି ରିଭାଇଜ ହେଇଛି, ହବାର ଥିଲା, ବଟ୍ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କନଫର୍ମ ହେଇକି ତମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୋ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ ନାହିଁ। ଆଉ ଏତିକି ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଏଇଟା ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ଆଉ ଥରେ କଥା ହେଇଯିବା। ଏବେ ତ ଏକ୍ସାମ ଡେରି ଅଛି, ସିଲାବସରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ ଥିଲେ, କିଛି ଆଡ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଇଏ କରିବା, ରିପ୍ଲେସ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସର ୟୁନିଟ୍ 1 ଏଇଟା ରହିଛି, ରହିବ। ଏଇଟା ରିପିଟ ବି ହବ, ଥାର୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ସେମ୍ ରହିବ। ମ୍ୟାମ୍ ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉ ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ ଆପଣ ରୁ କୋଉ କୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ? କଣ କହିଲ ଶୁଭଶ୍ରୀ? କାଲି ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ହଉଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ୟୁନିଟ୍ 1 ର ସରିଗଲା ପରେ। ହୁଁ ତ ନାଇଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ, ଏଟା ୟୁନିଟ୍ 1 ରେ ସରିଗଲେ ତ ଆସିବ, ମାନେ କଣ କହିଲ ଗୋଟେ କି ଦିଟା ଆସିବ। 5ଟା ୟୁନିଟ୍ ସରିଯାଉ, ମୁଁ କଲେକ୍ଟ କରୁଛି ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ତ ସେଇଟା ଆମେ କଣ 10-15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି, ତମମାନେ ଇଏ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ ରୁ କଣ ଯଦି ବି ହେଇପାରିବ, କଣ ହେଇପାରିବ, ମିନିଂ ୟୁଜ ଆମର ଏଟା ସ୍କୋପ, ଆଉ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଉପରେ ନେଇକି ତାକୁ ହେଇପାରିବ, ମୁଁ କହିଦେବି। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଥା ଆସିନି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏବେ ଯଦି ଡିସ୍କସନ କରିବି ଏକ୍ସାମ ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆଗେ ସାରିଦବା ସିଲାବସ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଯାହା ବି ହେଲେ ସିଲେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ଆଉ ସିଲେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିବ ହେଲା, ବେଶ ନାହିଁ, ସେ ଡ୍ୟୁଟି ମୋର। ଆଜ୍ଞା। ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ହଁ କୁହ। ମ୍ୟାମ୍ ଆମର ଯୋଉ ସିଲାବସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଆଉ ଆମେ ବୁକ୍ ସବୁ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କଠୁ, ତ କଣ କରିବୁ? ନାଇଁ ବେସିକ ଏମିତି ବି ସିଲାବସ ଚେଞ୍ଜେସ ହୁଏନି, ମାନେ ଯୋଉଟା ବୁକ୍ ରେ ନଥିବ କିଛିଟା ଆଡ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ କିଛିଟା ମାଇନସ ହେଇଥିବ। ଆମେ ତାକୁ ସାରଙ୍କ ସହିତ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ସହିତ କଥା ହବ, ଯଦି ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ ନୂଆ ସିଲାବସ ୱାଇଜ ବୁକ୍ ନବ, ନହେଲେ ଅନଲାଇନ ଏମିତି ଦେଇଦେବେ ନୋଟ୍ସ ହେଲା, ୟା ଫିର ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଆସିଲେ ଆମେ ସେଇ ସିଲାବସ କଭର କରିବା, ତା ସହିତ ଅନଲାଇନ ନୋଟ ବି ମିଳିଯିବ ହେଲା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତ ମ୍ୟାମ୍। ସିଲାବସ ବିଷୟରେ ଏବେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ସିଓର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆଜି କଥା ହେଇକି ସାରଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କହିବି କଣ ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇଛି ଆଉ କଣ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଓକେ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କିଏ କଣ କହିବ? ମ୍ୟାମ୍ ଏଇ କ୍ଲାସଟା ସିବିଜେଡ୍ ପିଲା ବି କରିପାରିବେ ନା? ହଁ ହଁ, ଅଲ୍ ଓକେ ମ୍ୟାମ୍। ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ସିବିଜେଡ୍ ପିଲାଙ୍କର ବି ରହୁଛି, ଜାଣିଲ। ଖାଲି ଆର୍ଟସ ପିଲା ମୁଁ ସିଓର ନୁହେଁ ତାଙ୍କର କଣ ପାର୍ଟରେ ରହୁଛି, ବଟ୍ ସିବିଜେଡ୍ ପିସିଏମ୍ ଙ୍କର ଏକା ରହିଛି। ହୁଁ। ତମକୁ କେବେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦିଆଯାଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ହବ ବୋଲି? ଜାନୁଆରୀ। ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ବୋଧେ କହୁଥିଲେ। ହଁ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ହେଇଯିବ process, ହେଲା। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଭିତରେ ସିଲାବସ ସାରିବା ସବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇମ ତମର ରହିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ତାପରେ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଯିବ, ଆସିଯିବ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଠିକ ଅଛି, ପୁଣି ଦେଖାହବା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ। କାଲି ହବ କି ନାହିଁ କ୍ଲାସ ଆସିଯିବ ନୋଟିସ ଇନଫର୍ମେସନ ତମର ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କରେ। ଇଫ ନ ହେଲା ଦେନ୍ ମିଶିବା ଫ୍ରାଇଡେରେ, ଠିକ ଅଛି। ଓକେ ମ୍ୟାମ୍, चलो बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय थैंक बाय। यू। बाय बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय पायल, थैंक यू, वेलकम, समस्त को धन्यवाद।